weapon here. Marking lethal. Got loot here. Sa UTV niya, wala UTV. Nakuha mo? Ulol, mark mo nga. Ay putang ina, nakuha. Gago na sa taas yung sniper. 0.02 gago. Meanwhile, Ay gago, naka-pistol. Kaya pala, bakla ka. Teka. Baril-baril ka lang, M. Baril-baril ka lang. Ang ina mo. Naka-pistol. Bait lang, para lumapit. Tapos naka-ano ka naman, diba? Ayan. Ayan, nakaganyan ka, oh. Ayan, oh, pupunta pa ata siya sa gilid. Baba. Ay, sa baba na. Gago na, wala ka ng bala. Armor up. Wala kang selfie, armor up. Advanced UAV is being a fuel. RTB at this time. Eh, diretso mo. Huwag kong bubungguin body ko, please. Gagi, anong harang yun, M? Binato mo lang yung chop. Sabi ko, iharang mo, baliw. Okay. Yeah, para tayo mga kami, M. Touch the game. Okay, baril ka. Yun, puta. Ammo box niya sira. Okay, baril mo sa ano, yung nagpipli. Yan lang siya nakaabang. Nagpipli. Tama na. Bus na ata ng bala. Dandan lang. Sige. Mo ko ilulubog, M. Dahan, M. Hello? Ayun, down. nice. Nice one, M. Too many of those will put a bounty contract on your head. Back to the lobby talaga, eh. Nakbas ni M. Yeah, boy. boy. Back Back to to you. Pistol Pistol gamer. gamer.